Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I'm Fanny Wakimi. This occasion, I'm going to be explaining my topic about social media in English language teaching and learning. The first time, we presentation about definition of social media language teaching. So, why I choose this topic? Because these situations, social media has taken many sectors, including the higher education, by storm. However, with widespread fears that social media may be a distractor to pedagogy, this topic investigated how social media facilitate teaching and learning. Unlike most prior studies which relied much on soliciting views from students and lecturers about their intentions to use or not use social media. And then, the study first shared our case of using social media in English language teaching and teaching. Secondly, explore students' use of social media for English learning and the relationship between. If possible, frequent learning activities through social media. In this case, YouTube, blogs, forums, and wikis have widely used in teaching. Media sosial telah mengambil alih banyak sektor termasuk pendidikan tinggi dengan cepat. Namun, dengan ketakutan yang tersebar luas bahwa media sosial dapat menjadi bangunan pedagogi, topik ini menyelidiki bagaimana media sosial memfasilitasi proses belajar mengajar. Tidak seperti kebanyakan studi sebelumnya yang banyak mengandalkan mengumpulkan pandangan belaka dari mahasiswa dan dosen tentang niat mereka untuk menggunakan atau tidak menggunakan media sosial. Menurut laporan tahanan media sosial yang digunakan oleh Fakultas Pendidikan Tinggi tahun 2013 yang dilakukan oleh Pearson Learning Solution dan Babson Survey Research, penggunaan media sosial dalam pengajaran telah tumbuh 21% dari tahun 2012 hingga 2013. Lebih dari 3/4 responden melaporkan peningkatan dampak komunikasi digital terhadap komunikasi mereka dengan siswa. Jadi, topik ini pertama-tama membagikan kasus menggunakan media sosial dalam pengajaran bahasa Inggris. Kedua, mengeksplorasi penggunaan media sosial oleh siswa untuk pembelajaran bahasa Inggris dan hubungan antara 6 kemungkinan kegiatan belajar yang sering dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini, ada YouTube, blogs, forum, yang telah banyak digunakan dalam pengajaran termasuk WhatsApp dan Facebook. Checking note, it means students use how social media for English learning and relationship between possible frequent learning activities through social media. In this case, YouTube, blogs, forum, and wikis have been used in teaching. The purpose of this research is to know what is benefits of social media in pedagogy, to teachers sharing their use of social media in English language teaching. And then, how often do you use social media to obtain materials including but not limited to information, links, file, and other, from classmates to computer assignment. Yang kedua yaitu teacher sharing of their use of social media in English language teaching. Starting from a teacher finding the benefits of social media in learning English through Facebook social media, because the assessment in the form of project requires students to form a company.
This help brings the project to life because of everything students patch for the group work. They find it easy and intuitive to communicate and collaborate this way. He told his students that they might and add him to their group if they want to see the progress and leave a feedback comment. He can easily provide quick feedback, comments, re-upload file, submit with feedback, or simply encourage students with clicking the like button. Students will reply often respond with follow-up question and they look advantage of it from both inside and outside the classroom using computer. The teacher also opens the class Facebook page and use the page to make class announcement and share additional material. Jadi maksudnya di sini adalah jauh sebelum adanya WhatsApp, Instagram, Facebook sudah berkecimpung terlebih dahulu. Karena banyaknya media sosial telah mengambil alih banyak sektor termasuk pendidikan saat ini. Karena asesmen dalam bentuk proyek mewajibkan mahasiswa untuk membentuk perusahaan dan merancang brosur seperti halnya dalam material-material bahasa Inggris, jadi membantu murid-muridnya untuk mereka mungkin menambahkan menginginkannya kemajuan mereka dan memberikan komentar umpan balik. Dia dapat dengan mudah memberikan komentar cepat, mengunggah ulang file atau karya-karyanya dalam bahasa Inggris, mengajukan dengan pembalik atau cukup dorong siswa dengan mengklik tombol suka. Siswa akan saling membalas, mereka merasa mudah dan intuitif dan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan cara ini. Next, students' use of social media for learning. English learning is currently utilizing social media in learning English. How can it not be? Social media make it easy communication and encourage fast sharing among users. This may encourage students to share material each other via their favorite social media channels on to complete their excitement or homework. Jadi, di sini mengatakan bahwa pembelajaran bahasa Inggris saat ini manfaatkan media sosial dalam pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana tidak? Media sosial memudahkan komunikasi dan mendorong fast sharing, cepat berbagi antar pengguna. Hal ini dapat mendorong siswa untuk saling berbagi materi melalui saluran media sosial favoritnya seperti WhatsApp kah, Instagram kah, Facebook, Wiki, atau YouTube. Dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah, penelitian ini tidak hanya ingin tapi juga pola belajar siswa dengan menggunakan media sosial. Mereka menggunakan media sosial sebagai bentuk pembelajaran informal, digunakan bersama teman sekelas dan guru, dan juga di perolehan materi untuk akademik prestasi. After the discussion of research result, the first official and unofficial tools. One of the most popular social media and one that is often used by students is YouTube. Why? There is no surprise that YouTube is students' most frequently used tool for English language learning because the department has created a number of videos for teaching purpose, with addition of the three Moodle built-in tools, Wiki, Forum, and Blog. These have been the four so-called official teaching and learning tools used in the department. As reported table, the use frequency of these four tools between gender were nearly the same. Conversely, that of difference. Since students' use of the four official tools for English learning were more or less
through a set of program. The use frequency might be influenced by the amount of the activities created in the type of social media instead of students' preference. Jadi, maksudnya adalah tidak heran jika YouTube adalah yang paling banyak dikunjungi oleh siswa. Alat YouTube ini yang sering digunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris karena departemen dalam telah membuat sejumlah video untuk tujuan mengajar. Dengan tambahan 3 mode alat bawaan wiki, forum, dan blog, ini telah menjadi 4 yang disebut sebagai alat pengajaran dan pembelajaran resmi yang digunakan di departemen. Seperti saat ini. Hampir sama sebagai dengan Facebook dan WhatsApp, alat yang digunakan secara sukarela antara sedikit berbeda, cuma sama. Sejak siswa menggunakan 4 alat resmi ini, seperti Facebook, YouTube, WhatsApp, forum, kurang lebih dipandu melalui program yang ditetapkan frekuensi penggunaan mungkin yang dipengaruhi oleh jumlah aktivitas yang dibuat jenis media sosial daripada preferensi siswa. Dalam keadaan ini, penggunaan alat tidak resmi seperti Facebook dan WhatsApp bisa lebih cenderung mencerminkan preferensi alat siswa dulu dalam belajar bahasa Inggris. Dan yang kedua yaitu use patterns for English learning daily or weekly. Based on the high percentage of both daily and weekly users, YouTube was identified as the top English learning tool of our students. Facebook was also highly used on both a daily and weekly basis, while Wiki is likely to be used on a weekly basis. For daily use, beside the top 3 tools, YouTube, Facebook, and WhatsApp, female students were inclined to use Instagram, whereas male students use Wikis. For weekly use, except the top 3 tools, YouTube, Wikis, and Facebook, more female students use WhatsApp, while more male students use forum or blog. Jadi, di sini maksudnya adalah menggunakan pola belajar bahasa Inggris harian atau mingguan. Berdasarkan persentase yang lebih banyak, yang lebih tinggi harian maupun penggunaan mingguan yaitu YouTube. YouTube diidentifikasi sebagai bahasa Inggris teratas alat pembelajaran siswa saat ini. Sama halnya seperti Facebook dan WhatsApp juga sangat tinggi digunakan baik harian maupun mingguan oleh siswa dan guru maupun dosen. Kemungkinan besar akan gunakan setiap minggu. Untuk penggunaan sehari-hari, selain itu 3 teratas YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Siswa perempuan juga cenderung menggunakan Instagram, sedangkan siswa laki-laki menggunakan Wiki. Untuk mingguan digunakan kecuali 3 alat atas YouTube, Wiki, dan Facebook. Lebih banyak siswi yang menggunakan WhatsApp, lebih banyak siswa laki-laki menggunakan forum atau blog. Then, lastly, peer interaction. Social use media with classmates in terms of peer interaction, high performance in use with teacher, with learning material that is not needed, acquisition and sharing of material with classmates, to ask, and the strength of their dependability very close. Abuse use of social media by students with teacher for learning has relatively few implications with activities except the acquisition of material from classmates to complete excitement. Still, social media, at least nowadays, to be the tool which encourage students interaction student-teacher, to be the tool which student-teacher interaction in formal learning environment. Jadi di sini maksudnya adalah bertukar materi sebagai pelaku kecerdasan sosial. Semakin banyak siswa berbagi materi, termasuk informasi, file, task, and other, melalui media sosial untuk teman,
sekelas untuk menyelesaikan tugas lebih banyak, memperoleh bahan dari teman, sekelas untuk menyelesaikan sendiri tugas dan sebaliknya. Tindakan semacam itu, semacam kegiatan pertukaran sosial, ini merupakan kebalikan dari sesuatu sejauh mana siswa menerima manfaat dari teman sekelas, dan mereka melakukan hal yang sama sebagai balasannya. Dalam hal ini, file frekuensi berbagi dari mendapatkan materi siswa yaitu bertukar bahan materinya satu sama lain rata-rata berada di atas titik tengah dan cenderung sering tetapi tidak sangat sering. Itu tampaknya bisa diterima dan normal. Mahasiswa bertukar apa yang telah mereka pelajari atau materi itu mereka merasa berguna adalah pertanda baik dari pembelajaran kolaboratif. Jadi, kesimpulan dari semuanya yaitu frequencies of material acquisition required and non-required to social media, most likely officially with YouTube or Wikis, and unofficially with Facebook or WhatsApp, in terms of mixed formal and informal learning. Apart from that, the high frequencies of students using social media to share and obtain materials with each other to compete excitement. In addition to the high correlation between them illustrate that students, more or less, were goal-oriented, sharing and obtaining material acquisition for excitement purpose. Comparing with the other learning activities, sharing and obtaining material exchange are perhaps the most consistent students' activities in their learning practice through the, the means of social media. Although the department and class teacher have influenced the use of social media in teaching, students use for their learning would totally be out of their control as seen by the high intention of non-required course-related materials acquisition from the students via the unofficial channels and the use with their peers. In our case, the department has implemented